4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 사도행전 20장 35절. Acts chapter 20 verse 35. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 사도행전 20장 35절. 내가 모든 것을 너희에게 보여준 대로 이처럼 너희도 수고하여 약한 자들을 도와주고 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다. 라고 하신 것을 기억하여야 할 것이다. 내가 너희에게 모든 것을 보여주되 곧 너희가 마땅히 이렇게 수고하여 약한 자들을 지원하고 또 주 예수님께서 말씀하신 것 즉 주는 것이 받는 것보다 더 복되도다 하신 그분의 말씀을 기억하게 하였느니라. 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라. Acts chapter 20 verse 35. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive. In all things I have shown you that by working hard in this way we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, It is more blessed to give than to receive. I have shewed you all things, that thus laboring, we ought to come in aid of the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, that he himself said, It is more blessed to give than to receive. In all things I gave you an example, that so laboring ye ought to help the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, that he himself said, It is more blessed to give than to receive. 使徒行传20:35。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。我凡事给你们做榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。我凡事给你们指示了，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。我凡事给你们指示了，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。在各方面我都给你们立了榜样，就是必须这样劳动，扶助病弱者，要记住主耶稣的话，他说过，施予比领受更为有福。Apostelgeschichte 20:35. Ich habe es euch alles gezeigt, dass man also arbeiten müsse und die Schwachen aufnehmen und gedenken an das Wort des Herrn Jesus, das er gesagt hat, geben ist seliger denn nehmen. 使徒20:35。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が、受けるよりも与える方が幸いである、と言われた御言葉を思い出すべきことを、私は、万事につけ、あなた方に示してきたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また、
主イエスお自身が、受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。Πράξεις 20 και 35. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτως, κοπιόντας δι αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύειν των λογών του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπεν μακαριόν, εστιν διδονέ μάλλον ή λαμβάνειν. ACTS 20 e 35. Omnia ostendi vobis quoniam sic laborantes oportet suscipere infirmos acim meminisse verbi domini Iesu quoniam ipse dixit vitius est magis dare quam accipere. מעשה השליחים 20:35 ובכל הראיתי אתכם, כי כן עלינו לעמול לתמוך בעמל, ידינו את החלשים ולזכור את דברי אדון, ישוע כי הוא אמר טוב אשר תיתן משתיקחה. ובכלל ראיתי אתכם, כי כן עלינו לעמל ולתמך את החלשים ולזכר את דברי האדון ישוע, כי הוא אמר טוב אשר תיתן משתכחה. Деяния 20 часов 35 минут. Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать. Hechos 8 y 35 de la tarde. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Acte 20h35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré en toutes choses, qu'en travaillant ainsi il nous faut secourir les faibles, et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus, qui lui-même a dit, il est plus heureux de donner que de recevoir. Gawa Kapitulo 20 versikulo 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. กิจการ 20:35 นาที ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยและให้ระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ Apostolien teot 20:35. Kaikin tavoin olen teille osoittanut, että näin, työtä tehden, tulee huolehtia vähäosaisista muistaen Herran Jeesuksen omat sanat. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuaampi on antaa kuin ottaa. Handelingen 20 vers 35. Ich heb u in alles getoond dat men also arbeidende des wakker moeten opnemen en gedenken aan de woorden van den Herr Jezus, dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Apostelgerninger 20:35. Jeg viste eder i alle ting, at således bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu ord. At han selv har sagt, det er saligere at give end at tage. Kisah para Rasul pukul 20:35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Atos 8:35 da noite. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Elçilerin İşleri 20:35. Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın, vermek, almaktan daha büyük mutluluktur, diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Công vụ 20:35. Tôi tự bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.
Apaštalų darbai 20 valandų 35 minučių. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsant reikia paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius, labiau palaiminta duoti negu imti. Veprat e apostujve 20, 30 e 5. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të lënë gatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha: "Ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh." Abcsel 20 óra 35 perc. Mindenestől megmutattam néktek, hogy illi módon munkálkodva kell az erotlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert mondá, jobb adni, mint venni. अधिनियम रात के 8:35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। Postulasagan 35 mínútur yfir 8. Í öllu sýndi ég yður, að með því að vinna þannig ber oss að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesú, að hann sjálfur sagði, sælla er að gefa en þiggja. اعمال رسولان 20:35. این همه را به شما نمودم که میباید چنین مشقت کشیده ضعفا را دستگیری نمایید و کلام خداوند عیسی را به خاطر دارید که او گفت دادن از گرفتن فرخنده تر است. Tama 10 နာရီ35မိနစ်ထို့သောသင်တို့သည်လည်းအလုံးလုံး၍အားနည်းသောသူတို့ကိုမဆရမည်ကိုပင်အစွန့်အကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကြဲခြင်းအရာသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုအောက်မေ့ရမည်ကိုပင်အရာရာ၌သင်တို့အားငါပြသပြီဟု Ebikolva 20:35. Vše ukázal jsem vám, že tak pracujíce musíme snášet tímhle a pamatovat je na slova Pána Ježíše, neboť on řekl, blahoslavení jest dáti nežli bráti.